Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali Madam Maz dalam topik yang seterusnya, topik Kanaf Map. Topik ini sangat penting you all sebab topik ini merupakan asas ataupun fundamental untuk you all betul-betul faham dan explore topik nombor 8 yang sangat-sangat best nanti. Right, so ini merupakan topik Kanaf Map ataupun kita panggil teknik kedua untuk buat simplification of Boolean expression hanya menggunakan gambar aja. Jom Madam ajar. Alright, so dalam Kanaf Map kita akan ada beberapa topik, subtopik yang kita akan belajar. Okay, yang pertama, this is dalam Kanaf Map. Alright, so please refer kepada kita punya nota dalam PowerPoint sebab kat situ ada semuanya. Sebab Madam juga akan refer kepada nota yang sama. Okay. Alright, so dalam topik Kanaf Map, boleh? Dalam topik Kanaf Map, kita akan ada pertama adalah simplification of using two variable. Simplify two variable. Okay. Kemudian kita ada number 2, simplify three variable. Alright, number 3 kita akan ada simplify 4 variable. Kita buat sampai 4 variable sahaja you all. Okay, kemudian kita akan ada number 4 adalah bagaimana kita akan buat latihan bagaimana kita nak simplify Boolean expression, example of Boolean expression dalam K-map. Alright, simplify Boolean expression using K-map. Right. Last but not least, kita akan tengok what we call combinational circuit design. Okay, last kita buat terus adalah this is number 4, number 5 adalah X dalam K-map. Okay, itu je. Boleh? Right? Okay. Jom belajar. So, pertama adalah how we do the simplification using two variable. Apa maksud two variable? Two variable here, alright? Two variable, dua variable ataupun dua input kat sini. So, we have here we have A and B, for example. And here two variable, dua kuasa dua. It means that we will have 4 cell. Apa maksud cell? Okay, nanti Madam cerita kat sini, boleh? Tulis kat sini terus, okay? Alright, 2 kuasa 2 equal to 4 cell. So when we deal with ataupun we deal with two simplification variable, right? So we will have 4 cell total. So let's say this is we call K-map. Ini dah bentuk gambar aja K-map. Okay, ini yang kita akan belajar. Okay, so kalau two variable means that we have 4 cell. Kita ada 4 kotak kat sini. Alright, always remember here we put, for example here we put A. We have two variable here, A and B. Okay, two input A and B. So we have A kat sini, not A, sorry. And this one adalah A. Alright, always remember this susunan. We have B, not B kat sini. And here we have B. This is we call a K-map bagi two variable. Boleh? Alright, so now, apa ini? Petak ini, petak yang pertama ini. Alright, this number 1 kita panggil. Alright. We call as 0, 0. Okay, 0, 0. Alright. Sorry, number 1 ke number 0 kita call as 0 lah. Senang. Okay, call 0. Alright, we have 0, 0. Why 0, 0? This adalah 0, 0. Macam mana nak buat Okay, macam ni lah. 0, 0. Because not A adalah 0, not B juga adalah 0. Alright, this is 0. Okay, this one. Alright, this is number 1. Alright, number 1 here, dia punya kat sini kotak ini ataupun sel ini adalah mewakili not A. Alright, this one not A, not B. Alright, this one adalah not A, B, which is 0, 1. Alright, 0, 1 equal to 1. Betul? Alright, seterusnya we have here. Here adalah petak number, we say as this is number 2 and this one number 3. Okay? So this number 2, alright, A, not B, which is 1, 0, 1, 0 equal to 2. Alright, and 3 here we have AB, AB equal to 1, 1, which is 3. Alright, boleh? So this is the two variable. Bila kita susun, kita akan susun mengikut this kotak ataupun this K-map. Alright, dapat sesuatu?
Alright, seterusnya kita tengok how simplify using 3 variable. Again, 3 variable bermaksud adalah 3 input. Alright, A, B, and C. Alright, we have here 3 variable. It means we have A, B, and C. Alright, dapat sesuatu? Alright, A, B, C. Maksudnya ada 3 input dekat situ ataupun we call as 3 variable. Alright, so how about number of cell? How many number of cell? Alright, kita buat matematik. 2 kuasa 3 equal to 8. So we will have 8 number of cell ataupun 8 peta. Alright, so now kita lukis lagi. Boleh? Kita lukis sini. Kita ada 8 peta. So macam mana? Alright, it is really recommended you lukis macam ini. Petak macam ini ada 4. So 1, 2, 3, 4 and then we have 2 kat sini. So total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Alright, boleh? So kita lukis dia punya susunan dia. We have here, since here we have A, B, C. So here we should have 4, 2 and here 1. Alright, we have here mula-mula mesti ingat, mesti hafal not A, not B. Alright, sekejap. Refer to you punya nota page. Alright, 3 variable sebab madam langkau kat sini. Okay, so 3 variable page number 6. Okay, boleh? Alright, so here we have not A, not B. Here we have not A, B. And here we have A, B. And here A, not B. Alright, susunan dia you have to hafal. Boleh? Okay. Kemudian kat sini we have not C. Then we have C here. Alright, boleh? Okay, now this is how we susun. Kemudian kita buat numbering dalam ni. Okay, this is we call as number 0. Kita kat sini number 0. This is number 1. This is number 2. Alright, this is number 3. This number 4. This number 5. This number 6. And this number 7. Bagaimana kita dapat nombor ini? Alright, again, menggunakan logic tadi. For example, here we have not A, not B, not C, which is 0, 0, 0 equal to 0. Alright, this one lah not A, here not A, not B, ambil kat sini. Kemudian kita ambil sini. We have C, 0, 0, 1 equal to 1. We have here not A, B, not C, 0, 1, 0, which is 2. We have not A, B, C, 0, 1, 1, which is 3. We have here, kita langkau. Alright, this one A, not B, C, 1, 0, 0, which is 4. This one A, not B, C, 1, 0, 1, which is 5. This one we have A, B, not C, 1, 1, 0. And here we have A, B, C, 1, 1, 1, which is equal to 7. Alright, dapat sesuatu? Alright, you kena hafal setiap kotak ataupun sel supaya lagi faham dan lagi senang untuk you place all the digit nanti dalam specific table. Alright, okay. Now we look at 4 variable. 4 variable ini akan jadi sedikit rumit, sedikit complicated sebab kita ada lebih banyak number of input. For 4 variable, we will have 4 input. Alright, boleh? For 4 variable, kita akan ada 4 input total. Input kat sini ialah we have A, we have B, we have C, and we have D. From mathematics, if 4 input, we will going to have 2 kuasa 4, which is 16 number of cell ataupun 16 peta. Alright, boleh? Okay, jelas kat sini? Jelas kan? Alright, now okay, so kita lukis 16 peta ini. Macam mana nak lukis? Alright, saya buat kat sini boleh? Saya buat kat sini sebab dia akan jadi banyak. Alright, so now we have, okay, boleh? Okay, gambar mungkin tak berapa nak cantik sebab ini pagi-pagi in the morning, okay? So mungkin tak berapa jelas. Alright, so we have 16 number of cell. Now is a time for us to put every number in this particular cell ataupun in this particular kotak.
Alright, so kita tengok page number, this is page number 7. Okay, alright, so now we will have here, kita letak sini, this one adalah AB. Ini semua AB, ini pula bahagian C dengan D. Alright, boleh? Okay, so kita susun lagi. Alright, we have, pertama we have not A, not B. Ini you have to hafal. Not AB, this one AB, this one adalah A, not B. Same goes to here, not C, not D, not CD, CD, C, not D. Alright, ini susunan you mesti hafal. Okay, boleh? Alright, bagaimana nak susun? Easy only. So here, you can see this one number 0, 1, 2, sorry, this should be 2, this number 3. Okay, boleh? The same goes here. 3, 4, 5, 6, 7. Okay, 8, 9, 10, 11. Alright, tengok nota. Okay, and then we have here 11, 12, 13, 14, 15. Alright, benda tak perlu tunjuk satu persatu inside sebab if you use a logic, you will get that value. Alright, boleh? So we are done on, kita panggil apa, susun atur, ataupun we have done on topic understanding about the difference between 2 variable, 3 variable and 4 variable. Then this is the basic thing. Belum lagi. Alright, sebab kita akan buat in depth. Alright, so okay, ready? Now kita look at on every kita panggil simplification 2 variable, 3 and 4. Alright, kita buat example. Okay, boleh padam? Very good. Alright, kita padam semuanya. First example, we will make 2 variable punya example. Then we choose here, we choose 3 example. Alright, example yang very simple because we already learn before this 3 gate. Alright, gate yang pertama kita akan buat example. Nampak tak? Madam, oh sorry, tinggi sangat. Okay. Okay, number 1. Boleh? So, gate number 1 kita akan tengok adalah gate OR. Alright. Pertama, kita kena faham truth table for OR. Kita dah buat sebelum ini. Kemudian kita convert truth table ini kepada K-map. 2 variable sebab OR kat sini kita choose for 2 variable. Alright, sorry. I put here first. Number 1, we will look at on 2 variable. Okay. K-map 2 variable. Boleh? Is K-map 2 variable. Again, 2 variable. Madam dah explain tadi. 2 variable is means we have 2 input. 2 times by 2 equal to 4 number of cell ataupun 4 petak. So now example adalah OR. Okay, 2 variable for OR. Okay, yang pertama this is number A. So first of all, we have to complete the truth table for OR gate. Alright, again we have here truth table. Sorry. Okay, nampak? So we have A, B, and then we have Y. Right? So, sorry. Apa ni? Saya buatkan ini. We have A, B, and then we have Y for output. This is input. This is output. Alright. For OR, kemudian kita complete dulu. For AB, because 2 input 0, 0, 0, 1, 1, 0, and 1, 1. Okay, boleh? Kemudian how about the output Y? Remember OR, sekiranya ada input 1, the result will be 1. Betul? Ada je 1 input, the result will be automatically 1. Alright, so now ini Y bagi yang pertama. This number 0 kita panggil. Alright, sebab 0, 0 is number 0. So this one adalah 0. Tak ada 1, right? This one ada 1. This one adalah 1. This is number 1. Alright, this also got 1. So this also number 1. This number 2. Cell number 2. This cell number 3. And this one ada 1. Alright, this is 1. Right? So this is we call as truth table for OR logic gates. Kemudian from here, kita lukis K-map.
Alright, simplify this equation menggunakan K-map. Alright, bagaimana kita buat two variable tadi, kita susun dalam kotak two variable. Alright, kita buat macam ini. Alright, so we have two variable, it means we have 4 cell tadi. Alright, ataupun 4 petak. So here we have not A, this one A, this one not B, this one B. Right? So ingat lagi nombor kotak. So this is number 0, number 1, number 2, number 3. Ini. Terus masukkan 0, number 0 adalah 0. Nampak? This number 0 adalah 0. This number 0 adalah 0 inside. Yang lainnya adalah 1. Boleh? So itu kita panggil place this in output ke dalam K-map. Alright? So we have 4 tadi, number of kotak atau number of cell, dan kita place all the output tadi dalam keempat-empat kotak tersebut. Alright, boleh? So now, alright, kita belum habis lagi. When we do the simplification, kita nak make kita punya logic more simplified, more easy, more small, and more high speed dan sebagainya. Alright, that we need a very simplified punya method ataupun simplified punya teknik. So we have learned in topic number 3, which is topic number 3 adalah how to do the simplification menggunakan Boolean algebra, Boolean expression, Boolean algebra dan juga theorem de Morgan. But then that technique we need to do, kita panggil apa, more understand about dia punya theorem and it menggunakan formula dan sebagainya. But using K-map is different because K-map we can simplify using the graphic or using the gambar raja itself. This is how we use this K-map. Alright, in concept how actually bila kita buat the simplification menggunakan K-map, the first thing kita kena buat bila kita dapat ini dalam peta ini, kita kena make it group. Alright, group yang kita consider sekiranya ini adalah for number of cell. Alright, kita kena tengok dulu. Boleh tak kita grupkan 4 dulu? Semua satu tak? Grupkan means here ialah kita kumpulkan ataupun kita grupkan semua digit satu. Alright, because this 4, so kita tengok dulu 4 ni ada satu tak semua. Kalau tak ada kita turun jadi 2, cari yang 2 boleh kita group. Kalau 2 tak ada, alright, kita choose 1. Alright, in this case kita tengok ada tak kat sini yang boleh kita grupkan satu semuanya. Alright, 4 ke semua 4 satu tak ada yang, because we have 0 here. Alright, so ini tak ada. Kita tengok 2 boleh tak kita grupkan satu. Alright, 2 digit satu. Alright, boleh tak? Alright, so kat sini we have here. Alright, here. Bila kita nak group, kita boleh group sama ada dalam bentuk ini ataupun ini. Alright, okay, so now we have here. Nampak kat sini? Kita groupkan ini. Alright, kita groupkan 2. Kita choose 2. Ada. Alright, ini pun ada. Nampak? Ini satu je. Tapi tak boleh sebab kita kena banding this one to group. Alright, sebab kita lagi simplify. Okay, nampak kat sini. So we have two group here. Alright, bagaimana kita nak buat dia punya equation here? We have y. Alright, so nampak kat sini. Here, this one, this group, this number 1, I call this number 1. This number y sama dengan this number 2. Y sama dengan 1 plus 2. 1, apa itu equation for 1? 1 kat sini adalah, you can see this adalah A, not B dengan B. Remember this one sebab di dalam bentuk kita panggil row ke column ini ya. Alright, so yang ini kita gabungan A, not B dengan B, not B dengan B. Alright, kita boleh potong sebab dia adalah 1 equal to 1. Alright, so kat sini 1 adalah A. Same goes number 2. Alright, number 2 kita groupkan macam ini. You can see number 2 kat sini. Alright, we have B and then we have not A dengan A. Not A dengan A kita boleh potong, so we get 2 adalah B. This is equation kita. Alright, for all. That is correct. Alright, all adalah this one. A, all dengan B. Alright, kita akan dapat this truth table and this is the K-map for all. Okay, boleh? Boleh tak? Alright, so okay, boleh? Alright, now kita tengok seterusnya, example dan seterusnya. Okay. Okay, boleh? Kita zoom kat sini, boleh? Alright, so saya potong ini. Example seterusnya also two variable. Alright, two variable, but then we look at on another gate which is n dengan XOR. Alright, jom.
what? This number B. Number B adalah we choose AND gate. Boleh? AND gate. Alright, first we need to make the truth table for AND gates. Alright, so for AND gates we have A, B, two variables still, we have Y. Alright, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. So 0, 0 equal to tempat nombor kosong. Ini 1, 2, 3. Alright, Y, ingat lagi N. Sekiranya ada kosong, the output will be kosong. Satu je kosong. Alright, now kita tengok this one. Ada kosong, this kosong, 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 1. Alright, dapat sesuatu? Alright, from this truth table, kita akan buat K-map. Alright, gunakan konsep yang sama tadi. We draw the K-map. Ada 4 kat sini. Okay. Alright, so we have here not A, not B. Sorry, not A pula. Not A kat sini. This is A, this is not B, this is B. Alright, kita tahu tempat kosong. This is kosong, 1, 2, 3. This is number of cell punya susunan. So kita terus masukkan output. This one adalah 0. Alright, this one is also 0, this one 0, this one 1. Okay, dapat? Alright, now apa yang kita dapat sini? Kita nampak apa yang kita boleh group menggunakan formula yang madam bagi tadi. Alright, konsep mula kita nak group, kita cari dulu 4. Digit 1 boleh tak? Kita groupkan angka 4, 4. Alright, kemudian kita cari 2, tak ada 2 dan kunci 1. In this case, in this example, alright, kita cari 4 tak ada sebab we have 0. Okay, we cannot groupkan 4. We look at on 2. 2 pula tak ada. 2 digit 2, 1 tak ada. So tak ada. So kita groupkan only 1. Alright, ada. Alright, so now kita groupkan ini. Ini je. Okay, dia satu-satu dia je. Alright, it's mean here what? This one adalah number 3 which is A, B. So this one Y sama dengan A, B. So is this logic N? Y equal to A N kan dengan B or A dot kan dengan B. Alright, this is the example for another logic. Alright, boleh. Seterusnya, example yang terakhir dalam two variable adalah OR logic. OR dah buat XOR. Okay, kita stop sampai 4 variable. Kemudian kita buat yang lain, example dalam topik yang lain, part 2 dalam K-map. Sebab K-map ini panjang. You all kena betul-betul faham, okay? Alright, now kita tengok adalah two variable example. Example number C, we call as exclusive OR. Alright. So you have to understand dia punya truth table. First, again, this is truth table. We have A, B, we have Y. Right, completekan truth table 0, 1, 1, 0, 1, 1. Alright, this tempat for 0, 1, 2, 3. Okay, now, how about the output? Okay, output bagi XOR ingat lagi tak? Kalau input dia berbeza, baru dapat 1. So this one input sama, dapat kosong. Ini dapat 1, dapat 1, dapat kosong. This is the truth table for exclusive OR. We already discussed in topic number 2, which is topic logic gates. Alright. So now we convert to truth table to a K-map. Alright. Same here. We draw 4 kotak ataupun 4 cell. Alright. We have here not A and we have A here. We have bunyi kat sini. We have not B. We have B here. Alright. Letakkan output di tempat ruang masing-masing. We have this one 0 adalah 0, 1, 1, 0. Alright. Sebagaimana kita nak group, konsep yang kita guna adalah 4, 2, 1. We have 4, 2, 1. Cari ada tak digit 1 ke 4, 4 untuk kita group. Tak ada. Ada 2 tak? Ada 2. Tapi macam ini, silang macam ni tak boleh. Alright, tak boleh. Tak ada. 2 maksudnya adalah yang bersebelahan. Alright, sebelah-sebelah baru boleh. Kalau jauh macam ni tak boleh. Alright, we have 1. 1 ada. Yes, ada. Ini 1, ini juga 1. Alright, so equation dia akan jadi apa? Y sama dengan this one adalah not AB plus A not B. This is the answer. Alright, faham? Dapat sesuatu di sini? Okay, dapat? Alright, so dah faham two variable. It's very easy. Alright, it's very easy. Now we move on 3 variable. Dan seterusnya adalah 4 variable. 3 variable nak tak nak kita kena tengok example dalam nota.
Alright, sebab kita tak boleh buat based on any equation kita ada, tak? Kita boleh refer to nota. Alright. Okay, now we look at on K-map 3 variable from our notes. Okay. Very easy and very interesting topic sebenarnya. Okay, saya potong ini je. We look at on another example which is K-map 3 variable. Boleh? Okay, so okay, please refer to page number 15. Okay, page number 15. Alright, refer kepada truth table number 16, page number 16. Alright, so now this is truth table, kita salin je. Alright, we have here example. This example is given. Okay, saya buat kat sini senang sebab bagi 3 variable ini mungkin sedikit panjang. Boleh? We have A, B, C, 3 variable and we have Y kat sini. Just follow dia punya example. Alright, we have here penukan 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Mesti ada 8. 0, 1, 1, 4, 1, 0, 0, sorry, 3, 4, 5, 6, 7. Right. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 kotak ataupun 8 input. We have here, this mewakili 0, petak 0. This mewakili 1, mewakili 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alright. Follow the truth table from page number 16. Alright. The output here adalah ini dah diberi is given. So just use the same one. Page number 16. Right. 0, 0, 0, 0, 0. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Correct? So we have 1, 1, 1, 3 and then semua adalah 0. Okay. This is the truth table given. Alright. Bagaimana kita nak penuhkan dekat K-map 3 variable. Alright. So this is K-map. Alright. Convert kepada K-map ataupun letakkan result itu ataupun output itu dalam K-map. That's how we can get the simplification using K-map. Alright, so now, okay, boleh? Okay, so menggunakan asas yang Madam ajar tadi, for K-map 3 variable kita ada 8 kotak. So we have 8 kotak kat sini. Okay, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alright, total adalah 8. Letakkan, setiap ni adalah letakkan dia punya ni ataupun dia punya label. Alright, so this one adalah, kita apa tu ni je, not A, not B. This one adalah not A, B. This A, B. Hafal, mesti hafal. Alright, this one not C, not D, not C, D, C, D. C, not D. Alright, ini mesti hafal. There is no such easy way. You have to remember. Satu-satu kena ingat. Alright, so ini tempat berapa? Ini 0, 1, 2, 3. Ini 4, 5, 6, 7. Ini 8, 9, 10, 11. Ini 12, 13, 14, 15. Alright. Okay, now okay, kita lukis, kita letakkan input di dalam. Output di dalam. Okay, now we have here adalah ini. Ingat lagi satu, kita letak satu je dulu. Kosong jangan. Alright, letak satu je. Alright, so satu adalah dekat 0, 1, 2. 0, 1, 2. 1, 1, 1. Dapat? Yang lain adalah kosong. Senang satu. Semua kosong. Sorry guys. Sorry guys. Madam silap ini. Madam buat 4 variable. Bukan 3 variable. Sorry. Ini 16. Alright, sorry. Alright, so again, kita top ini. Kita buat 4 petak. 4 petak yang lain. Apalah madam ni. 8 jadi 16 jadi 8. Alright. Tak apa, don't worry. We have 8 kat sini. Okay, 8 ini. Okay, 1, 2, 3, 4. Right, boleh? So we have here not A, not B, not A, B, A, not A, B, A, not B kat sini. Ini kena hafal. Sama juga. C. Alright, tempat dia inilah 0. Ini 1. Ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, 6, 7. Alright, boleh? Okay, so kita letak value 1 tadi dekat tempat dia. Value 1 berada dekat 0. Value 1 berada dekat 1 dan dekat
2. Alright, yang lain adalah kosong. Okay, formula bagi 3 variable, mula-mula kita tengok 8 dulu. Okay, 8 ada tak semua digit 1 ke 88? Kalau tak ada, kita tengok 4. Ada tak 4? Kalau tak ada 4, kita tengok 2. Dan seterusnya 1. Alright, itu adalah dia punya turutan dia. Alright, mula-mula kita tengok, ada tak semua 1 digit? Tak ada, ini tak ada. Alright, ada tak 4? Oh, tak ada, kita ada 3 je. Alright, 2 ada tak? Dia sebelah-sebelah. Alright, 2 ada. Macam mana 2? Ini 1, 2. Alright, ini? Alright, 1 ini kan 1 tak? 1 kita mulakan neighbor dia, jiran dia. Ini juga adalah 2. Alright, dapat kat sini. So we have 1 here and 2. So we get here y sama dengan 1 plus 2. 1 kat sini ialah mewakili apa kat sini? 1. 1 kat sini adalah, you can see from here. Bagaimana nak buat? Alright, not C kat sini. Not A, not B, not A, B. You nampak kat sini. Alright, yang mana dia punya ini adalah sama kekalkan. Tetapi yang berlawanan, for example, we have not A juga. Not B, 1 B. Alright, not B dengan B will get 1. So we have dia not A dengan not C sahaja. Alright, boleh? Alright, ini macam mana? Ini nampak we have not A, not B. Macam ini. Alright, not C dengan C kita boleh potong. So we get last not A, not B. This is the answer. Alright, tengok answer dia dekat page number. Alright, so tengok dekat page number 17. Alright, boleh? Alright, so itu adalah solution bagi example diberi dari untuk KMAP 3 variable. Alright, dapat kat sini? Dapat sesuatu? Alright, kita buat yang KMAP 4 variable sebelum kita stop dan kita teruskan dengan example-example seterusnya. Alright, now we look at on KMAP for 4 variable. Alright, kita makin sukar sedikit tetapi it's going to be very interesting. Alright, very interesting. Okay, now we have 4 variable. Okay, we have 4 variable. Alright, KMAP 4 variable. Okay, so follow kita punya example dekat page number. Okay, for page number 25. Okay, page number 25. Jom kita buat. Alright, so sebelum itu madam kena lukis dulu truth table supaya you lagi faham. Tak apa, tulis salin balik pun tak apa. Alright, A, B, C, D. Okay, now we have 4 input bagi 4 variable. Maksudnya kita akan ada 16 petak. Okay, so kita lukis dulu, kita tulis dulu semua possibility dia punya input. 0, 0, 0, 0. Macam mana Mida ingat? Mida hafal ke? Of course kena ingat. You all kan Mida dah ajar dah kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, separuh 8 lagi 8 lagi. Okay, macam ni baru kita tak lost. Alright, boleh? Oh, panjang. Okay, 1, 0, 0, 0. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tambah 8 we get 16. That is correct. Alright, follow kita punya example. Alright, Y hanya 1 dekat berapa? Dekat, okay, tak apa, kita follow this one sahaja. We have 0 kat sini. This is Y. Okay, 1, 2, 3, 0. Okay, Y adalah berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Alright, we have 5. Alright, 1, 2, 3, 4, 5. 1. Kemudian kita ada 0 pula. 1, 2, 3, 4, 5. 0, 4, 5. Kemudian 1, 0, 1. Right. Yang penting kita salin betul. Same goes to final. Alright. Ramai yang buat mistake bila dia salin salah. Alright. So we have to learn from there. Okay. So now tukarkan ataupun yang ini kita dah dapat truth table dan bagaimana kita simplify menggunakan KMAP. Kita kena letak tempat setiap output itu dalam petak masing-masing. So how to do that? Alright. Put in KMAP. Bagaimana KMAP? Okay. Boleh? Okay. Boleh? Boleh sikit? Okay, done. Alright, so now okay, again, kita buat 16 petak. Gitu. Alright, we have 16 petak. Okay, oh wow.
Tak balance, tak apalah. Alright, we have here, alright, we have not A, not B, not A, B. We have A, B, A, not B. We have not C, not D. We have not C, D. We have C, D. We have C, not D. Alright, sebelum itu ini kita kena ingat, kita letak dia punya nombor 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Alright? Faham? So kat sini bagaimana nak letakkan setiap nombor dekat peta ini, you kena hafal, you kena ingat yang tadi Madam dah explain. Alright, we have 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 15. Alright, so then we transfer the output here to the peta ruang masing-masing. Alright, 0, we have 0 kat sini, 0, 0, 1. Okay, nombor 4 sampai 7 adalah 4 sampai 7 kan? 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7 pun 1. 8 adalah 0, 9 adalah 0, 10 0, 11 juga adalah 0, 12 0, 13 mana? 13 ini 13 1, 14 1, 14 0, 14 0, 15 1. Alright, tengok dekat page number 26. Betul tak? Okay, betul. Sama kan? Alright. So, bila teknik for variable. Alright, kita nampak peta keseluruhan adalah berapa? 16. Lepas tu, kita tengok 2 kuasa 4. 2 kuasa 3 adalah 8. 4, 2, 1. Pertama-tama kita tengok boleh tak kita grupkan ke 16. Ada tak 16 itu digit 1? Kat sini of course tiada. Sebab adanya value kosong. Ada tak 8? Ada tak 8? 8 ke semuanya yang bersebelah-sebelah juga tiada. 4 ada. 4 mungkin ada. We look at on here. Alright. Pertama kita nampak 4 yang sini. So kat sini 4. So kita grupkan ini. This we call as number 1. Okay. So Y sama dengan 1. Alright. 1 ini apa equation dia? Alright. Kita buat satu equation dia apa? Yang kat tepi ini kita boleh masukkan terus. Kita ambil ini je. Y sama dengan 1 adalah apa sini? Alright. Not A, B. Alright. Yang kedua kita nak ambil yang mana? Alright. So boleh ada lagi tak 4? Ada. Nampak tak kat sini? Tengah-tengah ini 4. Alright. This is number 2. Kita consider as number 1. This is number 2. Number 2 kita apa kat sini? Kita nampak kat sini. Not A. Mana yang sama kita masukkan? We have not A dengan A kat sini. So kita buang not A dengan A. We have B. How about this one? We have not C dengan C yang kita panggil apa? Yang plus 1. So we have B, D. Okay, B, D. That is number 2. Number 3 kita. Alright, this number 3 sini 1. Tetapi kita tak boleh grupkan 1 sebab kita tengok neighbor dia. Alright, tengok neighbor. Kalau nak grupkan 4 tak boleh. So kita ambil neighbor 2 je. Dia jadi 2 kat sini. This number 3. 3 kat sini akan jadi. Tengok dia punya equation. Alright, so equation kat sini adalah apa kat sini? Yang mana yang similar? Alright, yang similar pula yang berlawanan yang equal to 1 tadi kita boleh masukkan. Alright, so not B dengan B. So we have not A. Alright, kita ambil yang C, D. Alright, we are done. Alright, sama tak dengan example dekat page number 20? The solution dia kat sini. Alright, we have here, dia beritahu kita ada satu not A, B, kita ada satu B, D, and kita ada satu lagi not A, C, D. We are done. Alright, we are done to understand keempat, ketiga KMath variable. We have 2, we have 3, and we have 4 variable. Alright, so enjoy your class. Harap you all boleh faham dengan jelas. Itu sahaja daripada Madam untuk understanding about KMath variable. Dan kita akan sambung lagi KMath variable ataupun KMath punya topik dalam topik seterusnya part number 2. Bye. Selamat berjumpa lagi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.